Bố không có hỏi hết quả. Hết quả bố không có ai, bố không có ai hả? Cái đấy hả? Cái đấy. Cái gì bố cần? Bây giờ qua không? Không. Tùy ta có tao đi ra. Cute ng bulaklak ng water lily. Ang ganda. Tara guys, diretso tayo. May ibubus mo man at least. Gano'n. Malamit ang baboy. White naman dito. Ang tawag dito again? Lotus? Water lily. Water lily. Ay, kinakain pa nga nila yan eh. Parang pabulak-bulak. Ay, ganon? Oo. Tikita ko sa wet market. Ah, okay. Kinakain nila. Ayan yan. Oh, Yan. yan na din, no? Di ba? Parang pabulak-bulak. Ito, yan. Ayan yung binibili. Kaya tara guys, tuloy ang lakad. Birds have ears, please be quiet. Sabi. Tao. Eh talaga pag public holiday guys. Madaming tao. Oh, nana po ito ulit. May palay din pala dito. Oh. Ting-ani na, ting-ani. Palay, may mais. Mais-maisan. Ikutin natin yung ano guys. Galing ng timing natin. Mabulaklak yung water lily. Lalo na yung dun banda. Daming tao guys. No? Hong Kong grows a variety of wet crops. You can identify the crops in this miniature fields. Wet crops. Rhiza sativa. Ang ganda. Ito palay guys, oh.